جی ڈاکٹر ارمانی صاحب تشریف لائیے. جی مفتی صاحبان بہت بہت سلام. محمد علی صاحب بہت ہنسا کر گئے. جی 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 اور بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں. جتنے بھی ایکس مسلم چینل ہیں انہوں نے وہاں پہ بہت رونق لگائی ہوئی ہے, اور اب تو ان کے سارے سبسکرائب اور جو کچھ بھی ان کے اوپر چل رہا ہے. اچھا جی, میں بریف انٹروڈکشن تو شاید ہوا ہو. 41 کی ایج پہ میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا, لیکن ایک رب العالمین پہ میرا مکمل یقین ہے. حساب کتاب اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے, سزا و جزا ادھر ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. کوئی شک نہیں اس کے اندر, کوئی آگے شک چلتا نہیں. ہے جی آگے چلتا ہے, آگے چلے گا نہیں, اس کا تو ابھی تک نہیں. قرآن میں نے بات ترجمہ پڑھا میرا, جو نہیں. جس وجہ سے آپ نے ایک لفظ بولا نا کہ میں تھوڑا سا آپ کا تعارف ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, شروع ہو جاتا ہے تو مطلب وہ کہاں تک چلتا ہے؟ زندگی بعد الموت کیسی ہے کیا ہے اس کو ابھی تک نہیں, عقل میں سے تو وہ تو میں بھی نہیں جانتا ہوں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بات تک چلتا ہے یا یہیں رک کے ختم ہو جاتا ہے؟ بات تک چل سکتا ہے, ڈیفینیٹلی چل سکتا ہے, لیکن اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں کعبے پر کرین گری, کعبے پر کرین گری نہیں, کعبے پہ نہیں گری. ہاں کعبے کے ساتھ ہی تھی. 111 حاجی جو اس وقت لبیک لبیک پکار رہے تھے وہ احرام کی حالت میں مارے گئے. ٹھیک ہے, جنت گئے سیدھے ماشاء اللہ. چلے ٹھیک ہے, آپ کے مطابق جنت میں گئے, لیکن وہ عورت جو 2 بچوں کو لے کے کھڑی ہوئی ان کی زندگی کی اور خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی تھی, صحیح, وہ وہیں پہ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے دونوں بچے. وہ ویڈیو ساری دنیا جانتی ہے. افسوسناک. اچھا مولوی صاحب, مفتی صاحب سوری, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے مطابق کسی بھی جان کو ہلاک کرنا حرام ہے. وہ جگہ وہ اسی لیے مسجد الحرام کہا جاتا ہے, اور وہاں کا جو مہینہ ہے حج کا, تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا خدا کا اسرائیل بے قابو ہو گیا؟ ایک تو میرے دل کا سوال ہے, میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیونکہ میں مومن رہا ہوں بہت لمبا عرصہ. دوسرا میرا سوال یہ تھا, میں ایک منٹ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال, میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کہ کیا رب العالمین اللہ تعالیٰ کا جو اسرائیل ہے اپنے ہی اس کے گھر میں بے قابو ہو گیا اور وہ حاجی احرام کی حالت میں لبیک لبیک پکارتے مارے گئے؟ یہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کرین نہ گرتی تو مکہ میں کوئی نہ مرتا یا مکہ میں ڈیتھ نہیں آتی؟ جی وہ آپ دیکھیں کہ کرین کے گرنے کی وجہ سے اس حرمین شریف کے اندر مارے گئے نا, مطلب کہ آدمی گاڑی کے حادثے میں بھی مر سکتا ہے. ہاں تو وہ حرمین شریف تو نہیں, اگر اسرائیل کا داخلہ مکے میں حرام ہوتا جی, اور وہ کسی طریقے سے گھس کے 100-150 لوگوں کی جان لے لیتے, اب تو مسئلہ ہوتا. جی ان کا تو دن رات داخلہ ہر جگہ ہے, آپ کے گھر میں بھی ہے اور اللہ کے گھر میں بھی ہے, ان کا کہیں داخلہ ممنوع ہی نہیں ہے. تو موت تو مختلف اسباب سے آ سکتی ہے, اس میں کیا بات ہے؟ نہیں وہاں پہ ناخن کاٹنا حرام ہے. مکھر اسرائیل کے لیے نہیں ہے جناب, میرے لیے ہے. اسرائیل کے لیے نہیں ہے, فرشتوں کے لیے الگ ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی جاتے ہیں وہاں. مطلب موت پھر حرمین شریف کے اندر قتل یا وہ حرام نہیں ہے. آپ تو ڈاکٹر ہیں, مجھے پتا نہیں کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. جی میں ڈاکٹر اسپیشلسٹ بھی ہوں. آپ نے اتنا بچکانا سوال کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خون بہانا وہاں پر حرام کیا ہے. کس کے لیے حرام کیا ہے؟ انسانوں کے لیے, کہ وہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے. وہ بلد اللہ الامین ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں امن امان قائم رہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں موت نہیں آئے گی, اور موت آنے کا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. مفتی صاحب شہر کی بات نہیں ہو رہی, حرمین شریف کی بات ہو رہی ہے جہاں ناخن کاٹنا بھی حرام ہے. مطلب اللہ کوئی حرام کام کر رہا ہے؟ وہ انسان کے لیے, بھائی جس اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا اس کو حلال کرنے کا بھی تو حق ہے. اچھا مطلب وہاں پہ اس کا مطلب کہ کوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے نہیں, انسانوں کے لیے تو حرام کر دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. فرشتوں کے لیے وہ جس طریقے جو بھی اسباب اس کی موت کے ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے کسی بھی انسان کے مرنے کے. وہ کعبے کے اندر بھی مر سکتا ہے, کعبے کی چھت پہ مر سکتا ہے, حرم میں مر سکتا ہے, کہیں بھی مر سکتا ہے, کسی بھی حادثے میں مر سکتا ہے. جنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ مطلب ہے اس کا. چلیے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اچھا میرا دوسرا جو سوال تھا جو میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا, اب میں آلموسٹ حافظ قرآن ہوں کیونکہ میں نے 40 مرتبہ قرآن کو با ترجمہ پڑھا, مولانا مودودی کی تفاسیر بھی پڑھی ہیں میں نے, کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے آپ کے مطابق, آپ سمجھتے ہیں شمائل صاحب غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے؟ غیر اللہ کی عبادت حرام ہے. سجدہ غیر اللہ کی عبادت سجدہ چلیں تو نہیں, آپ جو لفظ قرآن نے ذکر کیا ہے. اچھا غیر اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں, اس کا مطلب آپ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا, اور ہماری شریعت میں اگر آپ, مجھے معلوم آپ کہاں رہے ہیں کہ بھائی آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں, تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. کعبہ ہمارا قبلہ ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کعبے کو آپ ہٹا دیں تب بھی ہم اسی سمت میں کریں گے سجدہ. مان لیجیے کعبے کے بھی کچھ سال پہلے وہاں کنسٹرکشن چل رہا تھا تو پورا بنا, کعبہ نہیں تھا وہاں موجود, وہ 4 دیواریں نہیں تھی,
پوری دنیا تب بھی ادھر ہی اسی سمت میں سجدہ کر رہی تھی. مان لیجیے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں, آپ کو نماز پڑھنی ہے, اب جہاز کو یوں کوئی کریں گے ٹلٹ ڈاؤن کے, وہ جب تک کہ کعبے وہ اپنی سمت میں اسی الٹیٹیوڈ کے اوپر ہے, آپ اس ڈائریکشن کی طرف سجدہ کریں گے, تو یہ کعبے کی عبادت نہیں, اللہ کی عبادت ہے. اور پوری نماز میں ایک اور بتا دوں میں آپ کو, پوری نماز میں کعبے کا کہیں ذکر نہیں ہے. بھائی جس کی عبادت ہوگی اس کا ذکر ہونا چاہیے نا, پوری نماز میں اللہ ہی کا ذکر ہے, کعبے کا کہیں ذکر نہیں. جی اچھا, تو 14 سال تک اس سے پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو اس کی کیا وجہ ہے اور پھر اس کو بدل دیا گیا؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شروع میں, تاکہ اہل کتاب کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ تمام کے تمام جو ادیان اس سے پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بیت المقدس کو اور کعبے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. ہاں اللہ کے حکم کی وجہ سے کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, جب اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. یہ ایک میسج دینا تھا, وہ میسج چلا گیا. جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبے کو ریسٹور, کعبے کی طرف عبادت کو ریسٹور کر دیا. اور یہ خود ایک دلیل کی ہے کہ ہم کسی عمارت کو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ رائٹ, آئے گا وہاں پر بالکل چلیں گے. پہلے حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف جھک جاؤ, اب حکم ہے کہ کعبے کی طرف جھکو. نہیں تو کیا اس میں کوئی انسانی کارستانی کارعمل نہیں لگتی آپ کو کہ اصل جو عمارت بنائی گئی انسانوں کی عبادت کے لیے پہلی قرآن کے مطابق وہ تو کعبہ مکہ ہے, تو پروفٹ محمد نے آ کے وہ جو دوسرا کعبہ ہے اس کی عبادت کیوں شروع کر دی؟ انسانی کارستانی تو جناب والا آپ کو قرآن میں بھی لگتی ہے, آپ کو اللہ کے وجود میں بھی لگتی ہے. تو اب یہ جو ہے آپ مجھ سے جو سوال کر رہے ہیں نا کہ انسانی کارستانی لگنی, لگنے کی بات نہ کریں. جب آپ مذہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ سرٹن دلائل دیا کریں. یہ جو اوپینین والا انداز ہے نا, یہ غلط ہے. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ایک ایسا کانکریٹ ثبوت ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں کی کارستانی ہے, اب آپ ہم سے بات کریں. دیکھیں, کیا تو ایک انسان نے, اللہ نے تو حکم, ایک بندہ ہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے نا کہ جی 14 سال آپ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا مجھے میرا یہ ایک سوال کہہ لیں کہ اگر کعبہ تبدیل نہ ہوتا تو وہاں پہ تو کوئی حج عمرہ نہیں تھا, تو آج ہم حج عمرہ تو نہ کر رہے ہوتے. پھر دیکھیں نا, کعبہ اگر تبدیل نہ ہوتا کیا مطلب؟ اگر یروشلم کی طرف, بیت المقدس کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے, قبلہ تبدیلی کا حکم نہ آتا, تو پھر ہم آج حج عمرہ تو فرض نہ ہوتا, کیونکہ حج عمرہ تو یہ لوگ کر رہے تھے. جی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت نہیں, میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر قبلہ آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. جی, اگر کعبہ قبلہ تبدیلی کا حکم نہ آتا تو آج ہم اسرائیل کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے. یہ وہ جگہ جہاں سے نبی کریم اسرائیل نہ کہ فلسطین کے, اس کا اصلی نام فلسطین ہے. نہیں, وہ بنی اسرائیل ہے, فلسطینی بعد میں آئے, بنی اسرائیل پہلے ہے. بالکل نہیں, فلسطین ہمیشہ سے ہے, یہ اسرائیلی تو بھی آئے. نہیں تو قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا. بنو اسرائیل کو داخلہ دیا, اس سے پہلے بھی تو کوئی تھے وہاں کنعانیین. اچھا, وہ فلسطینی تھے, وہ اصلی فلسطینی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. اور اب بنو اسرائیل نے تو قرآن کے مطابق خود ہی منع کر دیا تھا. اللہ کہہ رہا تھا جاؤ, کہہ رہے ہم نہیں جاتے, تم اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ آپ ہی لوگ چلے جائیں اور جا کے جہاد کر لیں. انہوں نے تو خود ہی اپنے آپ کو محروم کر لیا تھا قرآن کے مطابق. جی چلے آگے بولیں, سائیڈ میں چلیں. مجھے ویسے یہ حیرانگی تھی کہ قبلہ, یہ جو قبلہ دوم ہے بیسیکلی کیوں بنایا اور کس نے بنایا, کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد نے بنایا, اور قبلہ اول کے ہوتے ہوئے جب کعبہ موجود تھا تو یہ والا جو قبلہ ہے فلسطین والا یا اسرائیل والا, یہ کیوں اور کس نے بنایا؟ میں نے آپ کو ابھی مفتی صاحب نے بھی جواب دیا کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. جی سر, نماز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایک ہونا چاہیے, اجتماعیت ہونی چاہیے. اگر مان لیں کہ قبلہ مثلا بیت المقدس ہوتا تب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم ادھر کی طرف نماز پڑھ رہے ہوتے. یا کوئی اور دنیا کی کوئی دوسری عمارت ہوتی, اس کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کر دیا. اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں تھا کہ اچانک کوئی ذہن میں خیال آیا, ہر چیز ایک ویل پلانڈ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ, یعنی آپ چونکہ اللہ کے قائل نہیں ہے لیکن آپ نے رب العالمین کا لفظ بولا تو میں وہی لفظ لیتا ہوں. رب العالمین کو یعنی جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے, اس کے پاس یہ علم تو ہونا چاہیے نا مکمل کہ آگے کیا ہونے والا ہے, ورنہ پھر وہ رب العالمین کیسے ہوگا, وہ پالے گا کیسے؟ تو ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے سیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا, جیسے مفتی شمائل صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, اس لیے 16 سال تک کہ ہم نے ادھر دیکھا بھی نہیں نماز میں. اس سے خود یہ ثابت ہو گیا کہ کعبے کی عبادت نہیں ہوتی ہے. مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے پوری امت کا, چاہے آپ کسی بھی دنیا میں ہو, ایسٹ میں ہو کہ ویسٹ میں ہو. صرف اتنا ہی مقصد ہے اس کا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں اس چیز پہ بھی حیران ہوں جو میری وجہ بنی اسلام کو چھوڑنے کی, کہ جیسے ہندو لوگ ہیں جو نہ نماز, نہ قرآن, نہ اللہ, نہ رسول, نہ کعبہ, کچھ کسی چیز پہ ان کا یقین نہیں,
جی उनको भी सुबह सूरज निकलता है, फसलें पकती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाज उड़ रहे हैं, गाड़ियां चल रही, सारे काम हो रहे हैं। हम्म हालांकि वो भगवान की पूजा करते हैं और फिर जारी बात है दुआएं मांगते तो भगवान जो भी है, ईश्वर है, जो भी है उनका, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता मानता, वो उनकी जैसी भी सुन तो रहा है, चल तो रहा है उस सिस्टम। तो क्या अल्लाह उनको कैसे पैगाम देगा कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में हो? वो तो ना मोहम्मद को जानते हैं ना कुरान को, उनका रिजक कैसे चल रहा है? ये मेरी हैरानगी थी। ये आपकी गलत हैरानगी थी और मुझे हैरत है कि आपको हैरानगी थी। उसकी जी। वजह यह है कि आपने 40 मरतबा कुरान पढ़ा और आप इस आयत से 40 मरतबा गुजरे होंगे कि वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, जी माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला की सुन्नत, और सुन्नत से मुराद जो उसका कॉज एंड इफेक्ट का जो निजाम है जी उसके सर। अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो एक आदमी अगर दाना डालेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान है कि काफिर है कि हिंदू है कि मुशरिक है कि ईसाई है कि यहूदी है। जी दाना जी डालेगा, सही डालेगा, अपने वक्त पर डालेगा तो दाने को उगना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको कॉज बनाया है और उसके उगने को और उसके बाद जो गल्ला मिलता है वो इफेक्ट है। तो जी कॉज एंड इफेक्ट के इस निजाम में अल्लाह ताला के यहाँ कोई तब्दीली नहीं, अल्लाह ने ऐलान कर दिया। जी अगर ऐसा होता ना डॉक्टर साहब कि मान ले मुसलमान उगाए तो उगे और हिंदू उगाए तो ना उगे, तो भाई फिर तो ये जन्नती हो गई थी ना मुसलमान के लिए, कहीं और जाने जी की क्या जरूरत थी? यानी अल्लाह ताला ने गोया के खुद उसको बता दिया कि भाई देखो तुम मुसलमान बनोगे तो ही तुम खाना मिलेगा, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो फिर इम्तिहान कैसे रहेगी? हमारा तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि हम दारुल इम्तिहान में हैं। नहीं तो फिर जब अजाब आता है जो जी जालिमीन की कौम कह लें या मुनकरीन या जी मुशरिकीन, हम्म तो वो सारी कौम के ऊपर अजाब आ जाता है। तो हिंदुओं बिल्कुल। पे अजाब आ जाए, बुरे काम कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, और दूसरा हाँ, तो कि जब जब अजाब, अल्लाह ताला जब चाहता है तो उसके ऊपर उसके किसी भी कौम के ऊपर अजाब भेजता है। वो हमारे और आपके इख्तियार में तो नहीं है ना कि हम मुतालबा करें कि अजाब क्यों नहीं आ रहा है। ये हाँ, आपका ये वही तो ठीक सवाल है। कह रहे 40 हैं। मरतबा जो आपने पढ़ा होगा, मुशरिकीन ने भी मुतालबा किया था कि हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आ रहा है। आपने कम से कम 40 मरतबा पढ़ा ना, जी उसमें बिल्कुल। आपने उन मुफस्सिरीन का ये जवाब भी पढ़ा होगा कि ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, बल्कि मुफस्सिरीन का नहीं, अल्लाह ताला का ये जवाब है कुरान में कि ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि जिस वक्त वो चाहे अजाब दे, तुम्हारे मुतालबे पर कोई आएगा। नहीं वो तो ठीक बात है, लेकिन आता तो उस कौम पे है कि जो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि जब अब अजाब आता मिसाल है, के तौर पर आप जो है गालिबन पाकिस्तान के हैं, आप मसलन लाहौर, पाकिस्तान को कहीं भी रहकर, जी पाकिस्तान में रहकर या पाकिस्तान से बाहर रहकर, स्टेट को, एक मिसाल दे रहा हूं वैसे ही, स्टेट को आप चैलेंज करें कि भाई तुम तो बिल्कुल इलेजिटिमेट हो, मैं तो तुम्हें जी मानता ही नहीं, और जी तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अब ये जी स्टेट की मर्जी है कि वो आपके ऊपर कार्रवाई करे या ना करे। ये कोई है कि आपके कहने पर फौरन स्टेट कार्रवाई करेगी? आपके ताबे नहीं है, आप ताबे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखे ना, हिंदू लोग तो कहते हैं कि भाई हमारा भगवान जो है, ईश्वर, वो सारे सिस्टम को चला रहा है, वो इन मुसलमानों को रिजक दे रहा है, वो तो उस पर यकीन कर रहे हैं। देखे ना, वो दाने को उगाता है, वो सारे काम करता है। अगर वो ऐसा, इसमें क्या अच्छा मसला है? दूसरा मेरा बड़ी है अपना शमाइल साहब से सवाल है कि जब अजाब आता है तो जो औरतें और बच्चे हैं, एक हामला औरत है जिसका बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसको क्यों मार दिया जाता है बीच में? जी अपना शमाइल साहब आप जवाब दें। जी जी, क्या सवाल एक बार दोबारा दोहराएं आप? अजाब जब अल्लाह ताला का आता है तो जो उसमें बच्चे हैं, छोटे औरतें हैं, मासूमीन हैं, एक 6 माह की हामला औरत है, उसका तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसको भी बीच में क्यों मार दिया जाता है? वो अल्लाह की इसके पीछे हिकमत है। जाहिर सी बात है, जब वो मर के जब मौत आ रही है तो इस दुनियावी मसाइब से वो बच गए और सीधे जन्नत में जाएंगे। ये तो एक एतबार से ठीक देखा हो गया। जाए, एक एतबार से डॉक्टर साहब बच्चे को छोड़िए, मुसलमान को भी मार दिया जाता है अगर वहां रह रहा होगा वो। वो क्यों मारा जाता है? इसलिए कि उसने तबलीग नहीं की? नहीं, इसलिए कि ये नेचुरल फिनोमिना है। तो अच्छा अल्लाह ताला ने का जो ऐलान है कि वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये फिट होता है यहाँ पर कि एक अजाब है जिससे मौत आ रही है। तो अब अगर कोई आदमी उस जगह है जहां पर एक उमूमी अजाब आया, वो किसी भी तरह का अजाब हो सकता है, सुनामी हो सकती है, जलजला हो सकता है, तो जलजला और सुनामी ये नहीं देखेंगे भाई पहले जरा चेक करें कि इनका जो पासपोर्ट पे इस्लाम लिखा हुआ है या नहीं, कादियानी लिखा हुआ है कि ईसाई लिखा हुआ है, तब हम हलाक करेंगे। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना में कोई भी हलाक हो सकता है। मतलब टाइटैनिक डूबा है तो फिर जो भी अंदर है डूबेगा उसके। बिल्कुल, ये तो शायद यही चीज है वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला का मतलब यही है कि उस नेचुरल फिनोमेना में तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो लॉज ऑफ नेचर हैं उनके ताबे बनाया है। तो हाँ, हम अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएं, वहां पर डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। यहां पर जो डायमेंशन और जो लॉज हैं हम उसके ताबे हैं। अच्छा मुझे तो लगता है इल्ला ये कि अल्लाह ताला चाहे कि वो उन लॉ को तोड़ दे और उसके ऊपर के जो लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस करा दे, वो उसकी कुदरत में है, रब्बुल आलमीन की, क्योंकि वो सिर्फ इस आलम का रब नहीं है, वो दूसरे आलम का रब भी है। दूसरे आलम का रब। मुझे तो लगता है कि जैसे अल्लाह के ऊपर कोई और कुव्वत बैठी हुई है जो सिस्टम को चला रही है। हम उसको का नाम बताइए क्या है? वो यही कि आपके जो कुरान के कवानीन है वो सारे के सारे डिफंक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मैंने क्रेन का हवाला इसीलिए दिया था,
अच्छा, एक और बड़ी अजीब बात है कि सूरह अल हज की 52 नहीं नंबर नहीं, आयत है। एक मिनट आगे ना बढ़िए, वो जी जो करेन वाली बात है उसी पे रही है। कुरान के जो कवानीन है वो डीबंक होते नजर आ रहे हैं। वो कौन सा जी, कानून है जो डीबंक हुआ? वो यही कि करेन वो वाला? जगह अमन का शहर, अमन का घर, अल्लाह के पास मेहमान आए हुए हैं और उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहा वो। नहीं, अब अमन से अब मुराद है कि जंग नहीं होगी, ये हुक्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई जंग, अगर कोई मान लीजिए टेररिस्ट है, टेररिस्ट 70s के अंदर घुस गए थे, अमन खत्म कर दिया था जी वहां पर, यानी अल्लाह ताला ने जो उसको अमन का शहर बनाया है वो लोगों को हुक्म दिया है कि यहां जंग नहीं करनी है, लेकिन उसके हुक्म की दिन रात लोग वायलेशन करते हैं। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है 1980 कि में अल्लाह ने आप उसको खुद ही कुदरत नहीं दी, ये इंसानों के लिए हुक्म है। अल वाजदी साहब, आपने खुद ही मान लिया कि टेररिस्ट घुस गए थे वहां पे, उन्होंने वहां हाजियों को मार दिया, तो अल्लाह तो हिफाजत नहीं कर सका ना अपने काबे की फिर। आप एक चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये कि मैंने दो बातें कही, एक है नेचुरल फिनोमेना और जी एक है अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हमें नमाज पढ़नी है, पता नहीं कितने मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि अल्लाह ताला जो है फौरन उनको ऊपर अजाब नाजिल कर देगा। हुक्म की खिलाफ वर्जी करना हम अपनी फ्री विल से करते हैं, यानी कोई आदमी हुक्म मानेगा तो भी फ्री विल से करेगा और नहीं मानेगा तो भी फ्री विल से करेगा। हुक्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने मसलन ये कानून बनाया है कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन आप कत्ल कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे कत्ल करने की कुव्वत को सल्ब कर लिया गया। ऐसे ही अल्लाह ने हमें अमन कायम रखने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट घुस जाए और उस अमन को बर्बाद कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अमन कायम करने की, जो खत्म करने की जो कुव्वत है वो सल्ब कर ली गई। वो एक नेचुरल फिनोमेना के अंदर है जिसका हुक्म वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला में आ गया है, तो कोई लॉ जो है डिबंक नहीं हुआ। लेकिन मुफ्ती साहब, सर ये कि सूरह जब फील पढ़ते हैं कि अबाबीलें आ गई अपने काबे की हिफाजत करने के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा ये सवाल था कि जब क्रेन गिरी तो कोई अबाबील आके उसने नहीं बचाया, जब हमला हो गया काबे पे वो जो टेररिस्ट घुस गए थे उनको नहीं रोका, तो सही। अबाबीलें सिर्फ हमें सुनाने के लिए, तलावत के लिए बाकी रह गई हैं, आज क्यों नहीं अगर आती? अबाबिल, अगर अल्लाह ताला का अजाब अबरहा के ऊपर ना आता और काबे को वो डिस्ट्रॉय कर देता और मक्के को अपनी विलायत में ले लेता, अपनी हुकूमत में ले लेता, तो आगे जो जी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा अजीम वाकया होने वाला था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आपके हाथ के ऊपर भी नबूवत का ऐलान और शरीयत का जो फैलाव जी मक्का जी से होने वाला था, इसमें इंटरप्शन आ जाता। इसलिए अल्लाह ताला, मैंने भी कहा कि अल्लाह ताला कभी लॉज ऑफ नेचर को उसी तरीके से रखता है, और चूंकि वो सुप्रीम बीइंग है, वो रब्बुल आलमीन है, तो वो अपने जो उससे ऊपर के जो लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस करा देता है। इसी को मौजज़ा बोलते हैं। तो नहीं, वो नबी इसमें दोनों करीम में को कोई जो फर्क, अब बचाया, नहीं करेन गिरी, देखें, अब मसलन करेन गिरी, एक मिनट सुन लीजिए, जी अब जी जी करेन जी गिरी, उससे इस्लाम जो है कोई खतरे में नहीं आया, उससे ये नहीं हुआ कि भाई अब हज नहीं होगा, यहाँ उमरा नहीं होगा, चलो सब चीजें बंद हो गई। अगर ऐसा होता करेन गिरने की वजह से, तो अल्लाह ताला उसमें भी दखल अंदाजी करता, क्योंकि इस्लाम को भी बाकी रहना है। तो दोनों में फर्क है, दोनों को एक ना करें आप। नहीं, जब आपने कहा कि नबी करीम का वाकया होना था, तो नबी करीम जब आए तो उन्होंने तो इस काबा की तरफ मुंह करके नमाज ही नहीं पढ़ी, उस वक्त तो उन्होंने किबला इसराइल को शुरू किया, तो इस काबा का तो कोई उस वक्त। आपने अभी अभी कहा कि वो रब्बुल आलमीन है, और ये भी माना कि वो आगे का मुस्तकबिल का वाकया भी जानने वाला है, तो उसको ये तो मालूम था ना कि 16 साल के बाद पढ़ेंगे। यानी सारा कुछ पहले से प्री रिकॉर्डेड है। आपने बड़ी अच्छी देखे, मेरा बाकी इल्म में इजाफा किया। मैं अब और ऑडियंस भी होंगे। जाने से पहले एक सवाल है कि सूरह अल हज की आयत नंबर 52 है कि शैतान जो है वो नबी करीम और बाकी तमाम अंबिया में दाखिल हो जाता था और उनके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलवा देता था, जो कि फिर अल्लाह को खत्म करनी पड़ती थी। एक मिनट, मैं जरा उस आयत को खोल लूं भाई। ये सूरह हज की आप जी 52 अल हज 52 50 ना हो कि 52 ही है। सूरह हज, एक मिनट, आयत नंबर 52 जी। जी जी, जरा इसमें आयत क्या का है? तर्जमा ही पढ़ दें इस आयत का, बस अल हज 52 का मैंने भी खोल ली है। जी हाँ, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा अश-शैतानु फ़ी उम्निय्यतिही फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़ि अश-शैतानु सुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। और ए पैगंबर, तुमसे पहले हमने जो भी कोई रसूल या नबी भेजा तो उसके साथ ये वाकया जरूर हुआ कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने के साथ ही कुफ्फार के दिलों में कोई रुकावट डाल दी। फिर जो रुकावट शैतान डालता है अल्लाह उसे दूर कर देता है और फिर अपनी आयतों को ज्यादा मजबूत कर देता है। जी, इसमें क्या मसला है? जी, ये तर्जमा आप और कर रहे हैं, जो मेरे पास तर्जमा है वो कुछ इस तरह है, मैं जरा पढ़ देता हूं अगर आप और हमने तुझसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा जब उसने तमन्ना की हो और शैतान ने उसकी तमन्ना में आमेजिश ना कर दी हो, फिर अल्लाह शैतान की आमेजिश को दूर करके। चलिए आप इसी तर्जुमे को ले लीजिए।
बाय द वे है किसका तर्जुमा, सॉरी, किसका तर्जुमा है? ये जो मैंने लिखा हुआ है, हाँ, जो आपके पास जो मेरे तर्जुमा सामने है, जी जी हाँ जी, जी, ये मौलाना मदूदी अल मदूदी का ही सिंपल तर्जुमा है, उनका ही है। ये जो अलकश शैतानु फी उम्नियती का, इसका जरा दोबारा तर्जुमा कीजिए। और हमने तुझसे पहले कभी कोई रसूल और नबी नहीं भेजा जिसने कोई तमन्ना की हो और शैतान इसकी तमन्ना में आमेजश ना कर दे। ठीक ठीक, तमन्ना हर नबी की होती है कि जितने लोग मेरे मुखातब है ना वो सारे मुसलमान बन जाएं, लेकिन अच्छा। शैतान उस तमन्ना के अंदर आमेजिश कर देता है। जरूरी नहीं कि सारे लोग मुसलमान बने। क्या मसला है इसमें? नहीं, वो तमन्ना तो खैर कुछ भी हो सकती है, ये तो आपने बना दिया ना कि नबी की तमन्ना ये होती है, नबी की तमन्ना ये भी तो होती है ना। नबी की तमन्ना उस अल्लाह का कलाम को ही होता है। नबी की तमन्ना है। हाँ, तो वो सिर्फ मुसलमान करने की नहीं होती, वो अपनी बहू से शादी की भी हो सकती है, ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये बात भी है। ये देखिए, ये है, इसको कहते हैं तंज, यानी अच्छी खासी एकेडमी गुफ्तगू चल रही है और आप बीच में ले आए तंज, है ना? माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ। ये देखिए, एक्स मुस्लिमों का बड़ा मसला होता है कि जब वो देखते हैं हमारे सवालों का जवाब मिल रहा है, एकदम डिग्रेड करो। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। हालांकि इस मौजू के ऊपर आपको भी पता है कि मेरा भी अपना लेक्चर आपने जरूर देखा होगा और बहुत से मुसलमानों ने इस मसले को इतना क्लियर कर चुके हैं, तो इस मौजू पर बात करके कोई फायदा नहीं है, चूंकि और भी लोग हैं। नहीं, मैं मौजू पे नहीं सर, सॉरी, मैं बिल्कुल डीरेल करने की बहुत माफी चाहता हूँ। सिर्फ ये कि क्या शैतान बगैर किसी वास्ते के तमाम इंसानों में दाखिल होता है? आज भी दाखिल हो रहा है। और अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह को जरूरत है किताबों की, नबियों की और मुफ्तियों की कि वो अपना पैगाम पहुंचाए। ये तो सचवाला जी ने आपके जहन में डाल रखा है। हम तो नहीं कहते कि अल्लाह को हमारी जरूरत है। हम तो आज की अगर स्ट्रीम में आप शुरू में आए होते तो मैंने शुरू में ये बात कही कि जो अल्लाह की तरफ से हक आया है, रब्बुल आलमीन की तरफ से, जी सर, उस हक को बाकी रहने के लिए उस हक के मानने वालों का तमाम के तमाम दुनिया का मानना जरूरी नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। अगर सारी दुनिया में लोग दोबारा कहें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, दोबारा जरा कहें प्लीज। मैंने शुरू में ये बात कही है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से जो हक आया है जी, उस हक के हक रहने के लिए, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, उस हक के हक रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया उसको माने तभी वो हक होगा। ऐसा भी होगा आगे चलकर, यानी हदीसों से भी पता चलता है, कुरान से भी पता चलता है कि ऐसा होगा कयामत के करीब के उस हक को मानने वाले हाथ चंद गिने चुने रह जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हक बातिल बन जाएगा या वो सही जो है वो गलत बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है। तो हम तो अपनी अक्सरियत को हक का पैमाना समझते ही नहीं है। नहीं, हक पे तो वजाल हक्कु वजा हक्कल बातिल इन्नल बातिल, इसका मतलब ये अक्सरियत हो गई। डॉक्टर अरवानी साहब, आपने 40 मरतबा कुरान पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? ये तो अजीब बात है। आपने इसका मतलब 40 मरतबा नहीं पढ़ा? नहीं सर, आप दोबारा आके पढ़ूंगा, मैं दोबारा पढ़ूंगा आपसे आके। आपने 40 मरतबा नहीं पढ़ा, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। और पढ़ लें इंशाल्लाह। चले, अब आपसे आके पढ़ा करूंगा। हाँ, मैं इंशाल्लाह दावत देता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए। आई डोंट हैव टाइम, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। एक अच्छा सर, चले, बहुत शुक्रिया, आपके और कॉलर्स भी होंगे। अच्छा, 1400 साल से क़यामत नहीं आई और ना अल्लाह ताला ने आने वाली, सब्र करें, आएगी इंशाल्लाह, आएगी। वैसे तो मैं चाह रहा था कि नासा वालों को अल्लाह ताला एक कलमा ही भेज देता, बेचारे नासा वाले इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, जबरील अलैहिस्सलाम भी छुट्टी पे चला गया हुआ है, तो ये क्या मसला है? आप दूसरों की टेंशन न लें, आप अपनी फिक्र करें, इंशाल्लाह आएगी वो, तो उसको तो आना ही है। अच्छा, वो छोटी सी ऊपर से वाइब्रेशन, बाय द वे आपने तो साइंस पढ़ी है, नासा वाले भी इस बात के कायल हैं कि जो बिग फ्रीज है वो तो होनी है ना, बस वो टाइम जरा आगे लेके जाते हैं, कितने बिलियन साल, वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो बिग फ्रीज को पहले कर दे, आगे कर दे। नासा वालों की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, पहले भी हुई है। बिग फ्रीज के तो वो भी कायल है ना। अच्छा, जो कब्रों में है, मेरा सवाल है, ये शायद पहला जो मैं, अरे अब मेरे ख्याल से जी चलिए कि जो कब्रों में है वो क़यामत के रोज ही उनको रूहें जोड़ी जाएंगी कि वो सीधे जन्नत में चले जाते हैं? मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन बहरहाल जो कब्रों में है उनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन उठाएगा, उनको जिस्म देगा। वो कौन सा जिस्म होगा? उनकी जो अरवाह है वो उनके जिस्मों में वापस जाएंगी, उनका हिसाब किताब होगा। अब उसके बाद हिसाब किताब के बाद फैसला होगा कि किसको जन्नत में जाना है, किसको जहन्नम में जाना है। अब आप इसकी फिक्र करें कि आपको कौन से ग्रुप में रहना है। अभी मर के नहीं हम जन्नत में जाते, ये तो है, अभी तो नहीं जाते ना हम। नहीं, अब जब बहुत कायल नहीं है इसका, तो अभी नहीं जाते ना। नहीं, कोई जन्नत में नहीं जाता, कोई जन्नत में नहीं जाता। जो मजार होता है उसको सिखाया जाता है कि जो ही बटन दबेगा तुम फटोगे, जन्नत में जाओगे। खुदकश बम्बार को, खुदकश बम्बार जो फटते हैं हमारे पाकिस्तान में। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। आप असल में वो तो खुदकश बम्बार में लास्ट बात कह दूं, फिर आप चले जाइएगा। खुदकश बम्बार की जो फंडिंग होती है
وہ تو آپ کا ملک اور میرا ملک US اور UK وہی تو کر رہے ہیں, ان کو وہی سکھاتے ہیں کہ بھائی جنت میں جاؤ گے. وہ بیچارے جاہل جپٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے کچھ بھی سکھا دیا, برین واش کر دیا, ان کو ڈرگس پلا دی, انہوں نے اپنے آپ کو پھاڑ لیا, اور آپ جیسے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اسلام کو ملائن کرنے کا. بس اتنا ہی فرق ہے, ورنہ ان کی ٹریننگ اور ان کی فنڈنگ دونوں ویسٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. چلیے, یعنی وہ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ مان رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں وہ جو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, میں تو کتنی مرتبہ اس پر اسپیچ بھی دے چکا ہوں. بڑی زبردست بات ہے. اور 150 بچے جو مار دیے پبلک اسکول کے پشاور میں, وہ بھی غلط مرے نا, آپ یہ میری کہتے ہیں. ٹویٹ موجود ہے, ٹویٹر پر دیکھ لیجیے گا, اسی دن میں نے کنڈیم کیا تھا سخت الفاظ میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اسماعیل صاحب جی آپ سے بہت امپریس ہوں, مفتی صاحب آپ سے بھی شکریہ بہت بہت.